الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبيان سيكي كرا يعني الله سبحانه وتعالى تغير جاني ما لبولن تجدو الله راهنا كرالين تجدو كشي أني نما أمبوني نافع كوكي على كرام محمدك صلى الله عليه وسلم أنا كسودنغ وأنا كصحابة سنمو wani mama tukuraw no ka fakata se dina doma o ko fe ay fulkan kura awye no ye aslama fulkan no ye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ninake barnamij al furqan sigi damne toy telenyata sanfe الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري وكننكا أبي جابي أكا السلامة نيغلولا كما نبلا أمبي ودي أما وكفى مامون غاني نقولوا بلاسي أما أنو أتمو على كلي كالا دلي على كامبي صوابما الدكتور فضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنوك بركة ni ala mun ka nema na ka samanci yayi suŋolo kalo an yo tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna la kisi ani nema ko ni ka kɛ ala ka cidenba kan ale mun ye maaw la sɔn hɛrɛma ye maa mun ye suŋolo sungo ɲuman na ka su jɔ jɔko ɲuman na ka sego kɛ alabato fana kɛli la a kɔnɔna la kɛko ɲuman na an bɛ kisi nema ye nin ka jidi cidenba in kan a n'a ka so dunke a n'a ka sahaba sanumaw ani maa mun tugulaw la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an bɛ ala deli ala k'an sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛla suŋalo kalo mun ni an bɔla a kɔnɔ an ye bato minnu k'a kɔnɔna na ala k'a bɛɛ minɛ an ye an ye dugawu minnu k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ jaabi an donna a kɔnɔ ka jurumi mun to an na ala k'a bɛɛ yafa jurumi mun kɔnna an ye ala k'o bɛɛ yafa mun bɛ nalen ala k'o bɛɛ yafa ala k'a laban ko ɲuman di an ma an baden minnu n'alaw taala m'olu gɛrɛsɛgɛ don a sɔrɔli la ala ka yafaw bɛɛ ma minnu yɛrɛ dun ye a dɔ sɔrɔ n'a ma labanw ɲɛna an b'a la deli ala ka yafaw bɛɛ ma ala ye anw minnu kɛ k'a bɛɛ timɛ n'a ka samantiya ye n'a y'a sɔrɔ nin de ye an ka laban ye ma ala deli ala k'a k'an bolo laban kunnandi ye an bolo ala k'a k'an bolo laban hɛrɛma ye ni dɔwɛrɛ yɛrɛ dun bɛ yen ko an bɛ n'o sɔrɔ don nataw la ala ka se kɔnɔna la a ka fɔ ni seereya kɔnɔna la ma ala deli ala k'an kɛ o tɔnɔmabɔbaga ɲumanw cɛla ala ka a bɛnsɛma ɲuman di an ma a bato kɛ ko ɲuman na don o don mun n'an bɛ surunya ala la ala k'an jidi ɲuman na don o don mun n'an bɛ surunya ala la ala ka an mabɔ juguman kɛli la fo k'an kɛ ka ala kunbɛn k'a sɔrɔ an ka ɲuman buguyalen don k'an kɛ ka ala kunbɛn ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ an ka jugumanw bɛɛ kolen don ka bɔ an na ala k'o kɛ an ye an bɔdon diɲɛ kɔnɔ ala k'o k'an ka juguman bonda datugulen nka ala kan'o k'an ka ɲuman bonda datugulen ala k'an ka ɲumanw la jidi ko la bugu ka laban ko ɲuman di an ma ka barika don an na ka barika don an fɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'an fara jɔn kunnandiw kan k'an fara ala ɲɛ siran ye jɔn kan k'an fara jɔn kan minnu kan hɔrɔnyala ala bolo ka bɔ tasuma donni ma an bɛ tɛmɛ n'an badenw ka kɔrɔfɔ ye ka ala deli ala ka n'o bɛɛ jidi diina faamu ɲuman na alhamdulillah an bɛ docteur ka duwawu sanuman ninnu an b'a fɔ ala deli ala ka minɛ ani aw bɛɛ lajɛlen duwawuba in kɔfɛ an bɛ ɲininkali fɔlɔ bi sigi la o tigi ka ɲininkali bɛ sunkalo kɔfɛ n'o ye selikalo ye a ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ye tile 6 su min fɔ a la ko yala ni docteur bɛ se ka walawalali di a kɛcogo ani a lahala ɲumanw kan ani tile 6 in yɛrɛ su ni ko nafa jumɛn bɛ a la. ala k'an bɛn sababa ma madama ni selincinin kalo ma sa ko kalo yɛla wali jate dafala 30 la sariya ka yeli la halisa tile 6 mun bɛ don ka fara sunkalo kan o sun waati tɔ bɛ bi an bɛ don mun na bi ye selincinin kalo tile 22 ye o selincinin kalo tile 22 mun n'an b'a kɔnɔna la o kɔrɔ ye mun t'o la o ye tile 8 wali tile 9 ye n'a y'a sɔrɔ maa mun ma tile 6 sun fɔlɔ tile 8 tile 9 o bɛɛ ka ca ni 6 ye o kɔrɔ ye halisa i bɛ se k'a sɔn o kama ne ɲininkali nana o kan a ka kan ka jaabi ko ɲuman na tile 6 sun ni sunkalo bannen kɔfɛ
asabatila alakira non kan sallallahu alaihi wasallam hadisa langali cogo filala hadisa kelen o be sahih muslim kɔnɔna la o ye abu ayyub al ansari ka hadisa ye k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ye sunkalo sun ka tile 6 sun selincinin kalo kɔnɔ k'a tugu sunkalo la Allahu taala bɛ san kelen baraji d'i ma ni ye hadisa ye mun nana muslim kɔnɔna la abu ayyub al ansari de o langali anw ye hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni mun nana sunan ibnu majah kɔnɔ ani sunan wɛrɛw kɔnɔna la o langala ka bɔ thawban de yɔrɔ thawban mawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawban mun ni alakira ka jɔnkan hɔrɔnyalen don o thawban o langali ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ye sunkalo sun ka tile 6 sun selincinin kalo kɔnɔ ko Allahu taala bɛ san kelen baraji d'i ma ko ka d'a kan ko baara ɲuman kelen ala yɔrɔ ala bɛ o ɲɔgɔn 10 o de d'i ma sara ye sunkalo tile kelen bɛɛ bɛ sara ala yɔrɔ ne tile 10 de ye o ye tile 30 hali n'a ye 29 sun ala bɛ 30 de baraji d'a ma o 30 in ni ala y'a sara tile 10 na a bɛ n'a fɔ tile 300 i bɛ na tile 6 mun fana sun selincinin kalo kɔnɔ k'o tugu a la n'o farala kan o b'a dafa k'a kɛ 360 ye ni ye san don jate san don ye tile 360 de ye o kama sunkalo sunnin kɔfɛ ka tile 6 in sun nin sara de bɛ sɔrɔ a la o la thawban ka hadisa kɔnɔna la o ye walawalali di Allahu taala bɛ jɔn sara cogoya mun na ne tile 6 sunni ale y'a walawala kosɛbɛ ni y'o fara muslimu ye mun langali ka bɔ abu ayyub al ansari yɔrɔ ni y'o fila fara ɲɔgɔn kan i b'a hadisa ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa k'a jira k'a fɔ ko Allahu taala bɛ jɔn sara baara ɲuman kelen na ne tan ye sunkalo tile 30 ye tile 300 sunni ye bolo tile 6 mun bɛ da o kan o ye tile 60 sunni ye n'i y'o kɛ Allahu taala bɛ nin de sara d'i ma o la hadisa in fɔlɔ dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ k'a b'a jira ko sunna don alisilamɛw bolo n'o ye sunkalo sun ka ban selincinin kalo kɔnɔna la o ka tile 6 sun o ye sunna ye kelen a filanan ye mun ye samantiya min bɛ tile 6 sunni na n'o de ye k'a to i bɛ san kelen baraji sɔrɔ o fana fɔlen don hadisa kɔnɔna la o de kosɔn alimam nawawi rahimahullah hadisa in sharhu la a da sela nin yɔrɔ in ma k'a fɔ ko Allahu taala bɛ jɔn sara baara ɲuman na n'a ɲɔgɔn 10 ye alakira y'a fɔ mun kɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala bɛ san kelen baraji d'i ma san kelen baraji bɛ di cogoya min na a y'a walawala i n'a fɔ n filɛ k'a fɔ cogoya min na k'o nana thawban ka hadisa kɔnɔna la a tilala ka mun fɔ k'a da nin kan a ko tile 6 in sunni k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na ko o ye fɛn ye mun kanunen don nka ne maa mun y'a tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ka tile 1 sun ka hali dɔgɔkun 1 bila ka na tile 2 sun ka dɔgɔkun 1 bila ka tile 3 sun ka dɔgɔkun 1 bila fo k'i ka jate dafa 6 la madama kɛla selincinin kalo kɔnɔ ka ban ko samantiya mun fɔla la k'i b'o sɔrɔ nka k'a kanunen no i k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na n'i ma se k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na k'i ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'i y'o kɛ ne jate kɔni dafa la tile 6 la k'i k'a dɔn k'a fɔ i ye sɔrɔli kɛ samantiya fɔlen na i y'a sun sunkalo bannen kɔfɛ ka da ka silamɛya ka jate la selincinin ye tile 1 de ye selincinin ye selidon tile 1 dɔrɔn de ye nka seliba o de ye seliba don ka tile 3 fara a kan i n'a fɔ Allahu taala y'a fɔ cogoya min na ko wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat a ye Allahu taala kosuma don damadɔ kɔnɔna la o don damadɔ faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ne maa mun ye teliya ka dan tile 2 ma k'o fara seliba don kan ko tanati kan jurumiti kan ni mun y'a kɛ 3 ye fana jurumiti i fana kan ni siran ala ye ni heji kɛyɔrɔ de o de kama dɔnnikɛlaw ko seliba la selidon kɔfɛ tile 3 bɛ fara kan olu ye seli ye fana nka mun ye selincinin ye ale don dɔrɔn de ye selidon ye kɔrɔ ale tɛ tile 3 ye o de kama n'a ye selincinin kɛ bi a don dugujɛ o tɛ selidon ye ka sun don o don na baasi t'o la nka a tɛ bɛn i ka sun don selidon de la n'i ye sun don selidon na o ye ala kota de o tɛ baraji sɔrɔ sira ye o la selidon dugujɛ ka sun o la baasi foyi t'o kɛli la kɔrɔ ye selincinin don n'o tile binna ka ban an donna tile 2nan mun kɔnɔna la
n'a ye jɛ i bɛ se k'a daminɛ o la baasi t'o la ni yɛrɛ fana dun ye tile damadɔ bila baasi fana tɛ o la ni lahalaya ɲɔgɔnna dɔn galako k'i b'a lajɛ nafa cogoya de fɛ a dɔ la mɔgɔ bɛ nali mun k'i fɛ i n'o bɛ dumuni kɛ wali cogoya wɛrɛ bɛ yen ni i nana sun tugu a la a bɛ se ka na ni degun ye kuma dɔ la o jateminɛ ɲɔgɔn kama k'i bɛ se ka wagati dɔ bila walasa mɔgɔw ka o sen bɔ ko la nka n'i sunna dɔnna baasi t'a la o la maa mun y'a daminɛ o la k'a tugu ɲɔgɔn na ani maa mun y'a bila fo kalo laban na i n'a fɔ Imam Nawawi y'a fɔ cogoya mun na n'i taara n'a ye fo kalo laban na o kɔrɔ ye selicinin kalo tɔ tora tile 6 ye e sɔrɔla k'i ka sun daminɛ ani mun y'a sun kabiri selidon dugujɛ aw bɛɛ lajɛlen sababa sɔrɔ ani mun yɛrɛ y'a cun ka tile 1 sun ka dɔ bila ka tila ka dɔ sun ka dɔ bila o fana ye sababa dɔ sɔrɔ a ka kɛli la o la ni mun filɛ nin ye a sunni cogoyaw ye n'i y'a kɛ cogo fɛn fɛn mun na sariya la jalaki t'i kan masala dɔ bɛ bɔ nin yɔrɔ in kɔnɔna la o ye jumɛn ye sunjuru bɛ maa mun na o tigilamaa ka tile 6 sunko bɛ cogo di ni ye hadisa kɔnɔna lajɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko man sama ramadan ne maa mun ye sunkalo sun o kɔfɛ i ye tile 6 tugu a la hadisa fɔla fɔ cogo min na a ye shartu de di shartu fɔlɔ ye jumɛn ye sunkalo sunni shartu filanan ye jumɛn ye tile 6 tuguli a la shartu sabanan ye jumɛn ye selincinin kalo kɔnɔna la hadisa ye nin saba de fɔ ka sɔrɔ k'a sara fɔ o la hadisa ye nin mun fɔ ta nin cogo la maa mun bɛ yen ne sunjuru b'ale la a b'i n'a fɔ ale ma sunkalo sun ka ban fɔlɔ ale ma sunkalo sun ka ban fɔlɔ i n'a fɔ a bɛ fɔ mɔgɔ mun ka ko la ni e farida seli kɛ ka ban ka nafila jɔgɔ 2 seli a kɔfɛ maa mun nana sɔrɔ seli daminɛ la e donna alimami nɔfɛ k'a sɔrɔ a ye jɔgɔ 2 seli e ye 2 tɔ sɔrɔ a nɔfɛ a ye salamu bila yɔrɔ min na e tɛ se ka wuli ka nafila seli i bɛ duman de kɛ e bɛ ka farida in de dafa fɔlɔ donc n'i y'o juru sara i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ nafila seli o la n'i ye hadisa lajɛ nin lajɛ cogo la i b'a ye k'a fɔ ko degun foyi t'a la hadisa y'a fɔ k'a jɛya k'a jira k'a fɔ e tɛ se ka juru to i la k'a fɔ ko i bɛ baraji ɲini sun kɛ ka tile 6 sun hadisa y'a nin jɛya ta nin cogoya de la ka d'a kan tile 6 sunni tɛ wajibi nka juru sarali ye wajibi de n'i sara k'a sɔrɔ i ma juru sara i sara ni ala ka juru ye nka n'i ye tile 6 sun k'a sɔrɔ i ma juru sara o tɛ juru in bin ka bɔ i kana cogo si la o de kama dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye mun ye ne juru bɛ maa mun na i bɛ juru de fɔlɔ sara i ka sɔrɔ ka tile 6 sara Ibn Uthaymin rahimahullah wa Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah n'i y'o ka kumakanw lajɛ ko nasu yɛrɛ de ye nin fɔ man sama ramadan ne maa mun ye sunkalo sun o la mun bɛ yen ne juru bɛ la k'e ma sunkalo sun fɔlɔ o de kama Ibn Uthaymin rahimahullah ale b'a fɔ a ka fatawa kɔnɔna la ko maa mun bɛ yen ne e ka juru ye i ɲɔnti fo ka taa i bɔ selincinin kalo kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma tile 6 sun fɔlɔ wali k'a sɔrɔ i ma tila tile 6 sunni na ko baasi t'a la i k'a sun selifurancɛ kalo kɔnɔ i bɛ se k'a sun hali n'a y'a sɔrɔ selincinin kalo banna o kɔrɔ ye jumɛn ye sunkalo laban wagati la farigan ye maa dɔ minɛ sunkalo bɛ taa laban kuma mun na ani farigan bɛ ɲɔgɔn na a ka tile 10 ɲɔgɔn juru ta sunkalo taara laban kuma mun na ani farigan bɛ ɲɔgɔn na fo selicinin kalo tile 10 ɲɔgɔn de kɔnɔna la a nana commencer k'a yɛrɛ sɔrɔ selicinin kalo sela tile 20 na waati mun na a y'a ye k'a fɔ ko ne bɛ cogoya mun na n bɛ se ka n ka sunjuru sara sisan kɛnɛya dafali nana o lahalaya in kɔnɔna la tile 10 juru b'a la selincinin kalo tile 10 mun to la a ye juru sara kɛ o kɔnɔna la a tilala ka juru sara la a bɛ fɛ ka tile 6 sun selincinin kalo dun sala Ibn Uthaymin rahimahullah a ko k'a bɛ bɛn a ye a ka tile 6 in su hali ne selincinin kalo sala munna ka d'a kan sababu mun ye jɛn d'a ma k'a to farida bɔla sunkalo kalo kɔnɔna la ka taa n'a ye kalo wɛrɛ la o sababu fana bɛ jɛn d'a ma o cogo kelen na nafila mun kan ka don selincinin kalo kɔnɔna la o ka taa yɛrɛ sɔrɔ selifurancɛ kalo kɔnɔna la bana de sababu la
aga farda bola na ye selincinin kalo kono ka taa n'a ye seliba kalo kono ka taa n'a ye seli furancɛ kalo kɔnɔna la bana sababu la a ka farda bola n'a ye sunkalo kalo kɔnɔna la ka taa n'a ye selincinin kalo kɔnɔ n'o o fana y'a poussé fo ka taga a don seli furancɛ kalo kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka tile 6 in sun k'a b'a sun jigiya bɛ k'a fɔ k'Alahu Taala b'a minɛ donc o ye nin kumakan in de fɔ a la kumakan wɛrɛ mun bɛ k'a fɔ k'i bɛ se ka juru to i yɛrɛ kan na ka tile 6 in sun kumakan don kumakan mun n'a lafulen don o la an tɛ baara kɛ ni o ye mun ka giri o de ye juru i b'o de fɔlɔ sara ka sɔrɔ ka tile 6 sun hali ni juru cɛyala i bolo wali a ye poussé ka bɔ selincinin kalo kɔnɔ fo ka t'i bila furancɛ kalo kɔnɔ i bɛ se k'a sun o kɔnɔna na ni ne ye kɔrɔfɔ giriman ye dɔnnikɛlaw ka kumakanw na wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah, o jaabi walalen kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan yala ko ni sunkalo kalo sara dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen maa kan ka min kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ i ye su min kɛ ala ka minɛ i bolo san wɛrɛ sunkalo walasa ala k'o jira i la wa. Sun ye alabato ye dugawu fana ye alabato de ye n'a fɔla fɛn o fɛn mun ma ko nin ye bato ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko ka kan ka minɛ alakira de bolo sallallahu alaihi wasallam ni alakira m'a d'i ma i yɛrɛ tɛ k'a dilan n'i yɛrɛ ye o la an bɛ segin ka taga kira ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam an ka dɔnniya la n tɛ hadisa dɔn ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mun kɔnɔna la ko ni sunkalo banna a ye nin dugawu kɛ n t'o hadisa dɔn o la fɛn mun bɛ yen n'o yela alakira la sallallahu alaihi wasallam o ye n'a tun ye kalo kura jɔlen ye a bɛ dugawu kɛ kɔrɔ sunkalo banna selincinin kalo jɔla i ɲɛ dala o kalo kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siɲɛ 3 Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allahu alakira tun bɛ nin fɔ kalo kura jɔli la sallallahu alaihi wasallam nin kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ sunkalo banni na a kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ seli kalo la nka kalo kura mana jɔ kira tun bɛ nin dugawu de kɛ ka Allahu akbar fɔ ala de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ala jɔ an kunna ne limaniya ani hakilisigi ani kisi ani silamɛya ani bɛnsema ka taa fɛn ma mun ka di e ala ye i bɛ jɛn anw ma ni mun ye e kalo in e ni anw bɛɛ tigi de ye ala ye alakira tun b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam nin ye kalo kura jɔli dugawu ye o tɛ sunkalo ko ye n'i y'o fɔ o ye kira ka dilen i ma kelen a filanan ye mun ye baara ɲuman kɛli n'i tilala baara ɲuman na ka dugawu kɛ ko ala k'a minɛ o fana sabatilen don ka da mun kan Allahu Taala ka amal korona kɔnɔna la wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim ko kuma mun ibrahima alayhi salam abala ka Allahu Taala ka alkaba josin korota ni ismaila o be do ke ko ba fɔ ko ala an ga ni baara mina an bolo la don ngala ko ka fɔ ka ala deli baara minali la o ye ala kira ka sunna de sallallahu alaihi wasallam o kama ne sunkalo bana ka duwawu kɛ an bato mun ka ala k'a minɛ anw ye ka duwawu kɛ o minɛli la o labilalen don baasi t'o kɛli la ka tila ka duwawu kɛ ala si d'an ma ka an se sunkalo wɛrɛ ma olu ye duwawu labilalenw ye nka i tɛ duwawu dɔ kɛrɛnkɛrɛnya o kama ka duwawu kɛ ta ala si d'an ma an ka se sunkalo wɛrɛ ma baasi t'o kɛli la ka d'a kan maa ɲuman minnu tɛmɛna salafu sɔlihu la o dɔw tun bɛ kalo 6 kɛ ka ala deli ne sunkalo banna ala k'u ka bato minɛ o tila ka kalo 6 kɛ ka ala deli ala ka sunkalo kura wɛrɛ jira o la o la ka duwawu kɛ o ɲɔgɔnna na baasi t'o la nka k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ka sunna la duwawu dɔ bɛ yen ko kira y'o di k'i ka kan k'o kɛ sunkalo mana ban tiɲɛna n t'o dɔn m'o ye sɛbɛnnifɛn kɔnɔna la n'a dun tun bɛ yen n b'a jigiya k'a fɔ a tɛ kɛ fɛn ye fɛn mun n'a bɛ dogo alisilamɛw la nin cogoya la wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Alhamdulillah, o kɔfɛ nin tigi ka ɲininkali bɛ maa min a ye hiji ŋaniya ka wari bɛɛ lajɛlen sara nka ala ma hiji kɛli nɔgɔya a fatura yanni hiji waati cɛ walima a fatura
kada ni watula hiji sandamado la jarabe hiji ko ka fatura ko nana yalaw tiklamo ka baraji ko be chukudi mamunye eji ngane ka feraw tige akam nga feraw dana srala kadaka ame wati munyongona la srama labla kenema mawe oluga ta eji la ale ka wati bena oma fo ka to konona la are fatula don ngala ko na fatula ay heji wari mun bla o heji wari meke ka heji ke akofe kadaka eji alabato mu ne farkolo bake wa nafolo bake alabato e sugu fly alabato do e farkolo bato e ina fo seli war joro tola alabato do be mu meke ne nafolo droni farkolo joro tola jagabo alabato do be afla be fara nyon kan muna farkolo joro bala fen fana bala yani nafolo joro bala ola eji o ye farkolo joro bala nafolo joro bala o kama nafolo o be se ka ke al ne farkolo masura konnala bato mumbe na ya soro ka fo o keri denente farkolo drona fo nafolo be se ka o bato inke o bato be bin ka bo bato kelaka ne nafolo de doni bato dafe ina fo mamumbe na Allah taala nafolo noyay aga jagabo wati salama jagabo afatula kasro jagabe nafolo la ma bo folo jagabe bon nafolo la ka di kasro ka atlanchen tala ni nyonche kada ko ya Allah taala ka jurude o ya ala bato e mu nafolo ala bato te farakolo ala bato e atefo karsa fatula kan seli juru taala nga seli o e farakolo bato de nga mu nafolo tay o e jagabo le o bo kofe o be chuga ya muna eji fana bo chugo ya kilende la ay ngene musiri ka bata heji la ne sababu ya bali tali mamunta sekwe abaraji sabatilendo ay ne ala ka jen nga wala sa shariatigi ka alajeya ka bo eji donin tigiyama aka nafulo munatu ya bla heji dakoro abedi mogoro mo kata heji ka togola no e badal haji alakira sallallahu alaihi wasallam ma ka heji ke mai o sabatileno hadisa damado konnala adoy kafo alakira sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas ba langal awni adoy abu hurairah kari sallangal li musodon nana kabo juhaina don nana kabo khatham onnana ka alakira ni sallallahu alaihi wasallam kelenta ya ko yibe farda ya wagati min asra le fashi korobala atsega sabati yelenga fen sanfe nyala lebse ka heji kai wa kra ko aka heji kai to galento ta ya kafo ko ale baye dafalenta ko ta heji la nga fatula yana ka dafale mbo asrafe nyala ale kan heji kai wa kra ko minyininga ne ma doga jurutu mi bakana a fatula ka solama jurin sara ki ba saraiwa aka ko mba sara alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko alaka jurude ni sarali kaka wala mamu fatula o choyala ka soro ama heji ka tunya warbo ka bla abe ko me fatula ka alaka jurutala nafulo mumba bulo o nafulo mekika ejike akofe Allah taala ba saradama ina fo nale reya ke chugoya muna kadaka Allah taala ko amal kurna konnala wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima kuma me boy ka sogonnala ka fo kibe ijra togomake katala na ka chiden nofe sayaki sura ka sura imma itaro la sura folo kiga sarabina alaka okora ko alabi sara wajibila ningene sababu ala ya fama sa ala hine masai wala mamun fatula kasura ma heji ka dun tunya ala hini neji nyasoro la kuma mun heji be kai aka sara alabo dafalen dama kadangene ka wallahu ta'ala a'lam wa ahkam alhamdulillah al-imam mogomini aka heji wati bina ni la jarabi wati makafo siraw malabla yala kuma kan me bulu la sabali kuma kana kal nyasi umma mamu ka ejiko bena ni wakati ma geleya donala ale be ka layina te ka nyesro fola kaka aka ko bla ala ka menen kono jome layini ke ala de bilatike ke ni ka layini muni ala ka latike bena o bo asrafe ngani ka layini muni ala ka latike fora nyogon ko
ateke dore fu ala tade wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin ate jawe ka fenge fa ka ja alay ala mu dan fen be la jenin tigi o koray na jala yo ka be ninke amma ja ala ya ka ke ate ka uta ide ayo ka ala de tay iba blani minen konna na jala la de ka dani chuko yala kili aflana e muyi Allah taala be la te ka fen fen munye shin joma iba fo ko be herede adola iga tali ni wakati kono nyina sa kono la ni salona adola here tali ala de be here chukudo ne ala mu me here do no ya sugantita edu yin sego ke iba ko to ala taala bulu iba fo ko adola ni nga here o e fly asabana e muyi ngene mu bi yoro kana boy ngene ka o kore dumay ka fo salon ya la ina manye nyina fana ya la ina manye donc angoni amma yere sur ala ite o shetana be do were la fo be dimi ko na kara mu la ra do am ta fa la ko ala re maso ngata be shetana tadi ala ya dabo ko mun kam ala de bodo kira yere sallallahu alaihi wasallam ay sahaba fara nyonka kan namu ta zul hulayfa madina kilo kemenani ani kilo muwa ani duru ko tama yana ka do magan kono magan ka wona kumbe kina to flama jena ede o ma bala kra tama na kana kla ka tama ka sig na ka chide adole ma boy no na ere e bi gaso e go ni ga war sare e bi gaso me kra tama na di kilo kemenani ani ko ka tama nyame ni soni faliula ani sena to maula dumuni ko man labolike ji ko man labolike ngo bela ala sigila akla la ka jenay o tara wolo dumana maga yede daleli فلو تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كوني على كدمنا أني مغان دالي إيه مودون طلع دينا كونو جماكلو وتراولو مودون دينا كونو جماكلو ديلا ore koso ngoni ya di alama ka blala ka menen kono heredo oni ya blala ka menen kono ka to alabulu e ga to ingeni e kandron ka foko ni heredi alaw taala bina dalali ki wagati no heredi ni ya soro ka ke sanre afola ban yere dumake amusaka la benendo nana no ya samuna e komo na sika ke kofe o be ka barajide ngani sigina ko ka bongeneka ne mun bolo kofe o yere ka koyidi kada ka madama ni ala ko sramene ka ba e gon tay so nga layni soro wali nga fatu kan to nga layni nyini sraka nga layni soro wali nga to nga layni nyini sraka o de ala ko mo ka bara ke chugoy no bolay akaka ninga walanda badi amma walanda bayi dumai amese ka fɛn mun kɛ waati mun na n'an y'o sababu sɔrɔ an kana sumaya a dɔ la maa dɔ tun bɛ yen ale ye hijitaga sababu sɔrɔ ka kɔn ɲina ɲɛ ka kɔn salon yɛrɛ ɲɛ a ko n bɛna kɛ kɔfɛ fo a talonna ka na to ko kɛra tan ni cogo la ɔ kɔni ni tubila ka taa ala ma ala bɛ tubi minɛ n'i y'a ŋɛnɛ ta k'i b'a kɛ k'a sira ta ala bɛ taala bɛ yafa nga ijilaja o kana i sɔrɔ i ka ala ko wɛrɛ la ala ko wɛrɛ fɛn fɛn mun bɛ yen n'ala ya sababu nɔgɔya i kana bila ko tagalen ɲɛ b'a kɛ i t'a dɔn fɛn bɛ dɔ i n'a kɛli cɛ ala ye nafolo d'i ma jaga kan ka bɔ a la a jaga bɔ waati sera e k'a fɔ n bɛna kɛ i bɛ t'o la ten fo sanw bɛ si ɲɔgɔn kan ala ye nafolo d'i ma e k'i yɛrɛ ba hali jaga bɔ yɛrɛ ma a y'a to yen kɔfɛ n bɛna bɔ tagalen ɲɛfɛ i b'a la ka juru caman ta ka bila i yɛrɛ kunna fɛn mun bɛna don i ni jaga bɔ cɛ a dɔw la ala bɛ ban nafolo in yɛrɛ la ka d'a kan ala b'o kɛ munafiku la ni ala banna i bolo i ka nafolo i tɛ se k'a kɛ ka ala ko baara hali ni busan tala i nɔfɛ ka dɔ i kan ko ni ala ko y'a dɔn a la i tɛ se k'a dɔn a la hali ni y'a laɲini k'i b'a dɔn ala ko la i bɛ tila ka bɔ laɲini kan ka d'a kan ala banna nafolo la de o de kosɔn ala ka ban jɔn na ani bolofɛn na i b'a dɔn
n'i ma se k'i yɛrɛ koron ka don ala ko da fɛ ani ma se k'i bolofɛn don ala ko da fɛ o kɛra yɛrɛ ka taabolo de o kɔrɔ ko ala banna i la de dɛ n'ala dun banna i la o tɛ ɲuman ye ala banna munafiku n'o bolofɛnw de la fa thabbatahum wa qila qudu ma alqa'idin ala ye o la o galabu kari k'o lasigi k'a ye sigi a to sigibagaw fɔ o ma se ka bɔ ka taa ala ko la ka d'a kan ala banna o n'o ka nafolo bɛɛ la o ka nafolo kana don ala ko da fɛ donc mɔgɔ b'i yɛrɛ kɔlɔsi nin na nin ye walanda ye ka dan bɛɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka fɛn mun kɛ ala ko la bi i ka n'o bila ka sini kɔnɔ i t'a dɔn fɛn min bɛ don i n'a kɛli cɛ an b'a ala deli halisa ala ka bɔda ɲuman di an ma ala ka bɛnsɛman d'an ma kɛta ni fɔtaw la ala ka bato kɛ ko ɲuman nɔgɔya an ye an bɛ lajɛli kɛra inshallah an bɛ ji min dɔn an bɛ tila ka se ka na télé so kɔnɔna na aw tun bɛ ka télé ɲɛta de suit